तीव्र मथा दिल्लीव थांगै जे चुक्ति खालामनि अ चुक्तिव तामो तामो तंगरो जतन साइमा ताबो त्रिपुरा राज्यव विरोधी दल कांग्रेस सीपीएम अ चुक्तिनि विरुद्धे पक्षपिनानि शुरू खालायजा कांग्रेसनि अजामा साका कांग्रेसनि अजामारक साका अब खाली गुलाय कलापाता सीपीएम नि विरोधी दल नेता जितेन चौधरी साका आ चुक्ति कोनो करे त्रिपुरा सरकार खम जाखा जों बुबाग्रानि दैफांबाय निनि आनि कलमतै सिनि जतनि मुक्तरै बायखागो से हाताय कतर अनसन तंमानि दिसिंकै जों दिल्लीआव थाङो जे चुक्ति खालामनि अमनि बुथाय सालसा जों नुनाय बरक साव आरो तामो मांनाय किछु करे अनेक बरक साव आबो देबरमा रसिनि बिसि मांनाय ओ जमाती रक मांगला ओ रियां रक मांगला ओ कलाय रक मांगला विजय कुमार रांखल द्रव कुमार रियां समाचरण त्रिपुरा रविन्द्र देबबर्मा बरक सभा खायै सिख सिदल टुबि फाइनानि आबो कि सुदु देबबर्मा जमातिया बा रियां सिंह साका कलाय रखाय माया हालाम रखाय माया दा अ सुजुग सुबिदा अ सिख सिदल खामानि बिसिंतिना जों तिनि चिनि त्रिपुरा आमचाय चिनि बुकुंबारानि जागा इनै जों खनजरनि मा खामले सुतरां अ चुक्तिनि फल त्रिपुरा हानि बुसारा त्रिपुरा सारा अ हानि 19 दफानि बसंनि बलर जतन माननाय चिनि बरमगोनां बिकेरांखल टेननि चुक्तिनि माध्यमे तीनटा सीट तुमि फाइका बिनि दैफांबाय से सरिलाम बोट गोसाई जिष्णु देबबर्मा देबती सिया शांति बाजार से प्रमोद रियां তিনি এমএলএ দুইবার উঠা অন্তিকে গোবাংতাই কাছে সিটব जों তিনটা সিট তিনি 17 তমায় 20 টা চুক্তি যখন হলো আবার কোন কমিউনিটির বেস খালাইয়া আবার যত নিবাগে যত দফা নিবাগে না সুতরাং যারা চুক্তি দিনাই বরনি সম্পর্কে जों সচেতন মাতমে जों তাই কাইসাক और नॉमिनेशन एमाने दिनो सीपीएम नि स्लोगान त मतंगमाने व्यक्ति स्वाधीनतार उपर आक्रमण खालायबर स्लोगान लिखा कीर्ति सिंह देबबर्मा रिगनाय बर कान्या बनचुं बुद्धिया कीर्ति सिंह चाकरी चाया गुदक चाया बनचुं बुद्धिया अब बिनि व्यक्ति स्वाधीनतार उपर आंटामो पुसाक कानाय नोंटामो पुसाक कानाय अब निनि व्यक्ति स्वाधीनता अब केवा हॉस्पिटल खाइलिया अब बिनि अधिकार आं मुया दा चाकरी चानाय गुरक दा चानाय ना पेंगी दा चानाय ना हालांगे चानाय अब आं अधिकार नोंना अधिकार उपर स्लोगान नै साबो नों कक सानाय साबा এই কক न बेस खाइ जखनते आं बासन काइसा जागा लिखा अन्तिकै जखनते गेकाय न चिनि बरर विशेष करे देबबर्मार बोखा साजाक बायसा आना गोबां बरक पंकाया गोबां बरकनि चेनेल दा साका साजों मने बिरुद्धे साननो नांगौ उपर नांगौ गोबां बरक आं साका अन्तिकै तिरमानि सीपीएम नि सुरुवात थायनानै जाया से दिन स्लोगाननि आं थाबे भिडिअ क्लिप दङ प्रो बिमानो राजेन्द्र रियां से सीपीएम नि पूर्व त्रिपुरानि प्रार्थी जुट बंगि जुट कांग्रेस सीपीएम नि जुटनि प्रार्थी दङ बिनि गाना स्लोगान जाबो একটা কক বাবুনি বিরুদ্ধে একটা কক ছায়া এই যে বিনি ব্যক্তিগত আক্রমণের উপর যে বিনি স্বাধীনতার উপর আক্রমণের উপর একটা কক ছায়া আং কাইসা জায়গা বাসন নিমানি কয়নি মহারানীব আং সামলিত অন্তিকা দুলি সাকাই जों দুলি সাকাই ও পুদিরি কালের ভোট দিয়া আং মুখ খুইছায়া ও গাড়ি কাইখিনাই রলে जों ভোট দিয়া সাকা কামলাই না আবার কোন কমিউনিটির বেসায়া পুদিরি কি শুধু রিয়াং কমিউনিটির বড় চিন্তা কান তিনি জয়সুং হারাম এই পানি সাবনে আর কোন কাইছাও আমরা তো আগে ওইরকম পড়ছি
বসে আমার 14 গোষ্ঠী আমি নিজে বুঝু মহিমচন্দ্র দেব বর্মা আং চেরাই পুরানি বাবুনি বুফা পুদিরি কানে ওয়ারু ছিল মোকাওয়া জগই আনি বুকরা বাহাদুর দেব বর্মা সে খোয়াই বড় ময়দানে তামি থাকে ও বুকা এডিসি তুমি দশরাম ববো চেরাই পুদিরি কানো গাড়ি নগ শুধু রিয়াং সিনি তঙ্গা গাড়ি নগ দেব বর্মা বতঙ্গো ও কলই বতঙ্গো জমাতে আরো বাগি তঙ্গা আগি বছিনি যতন তঙ্গে তুমি ছায়া করে যাবো সুতরাং কোন ব্যক্তিগতের উপর আক্রমণ খাই রঞ্জিত দেব বর্মা কোনদিন পছায়া আর অনেক বড় ছাও আনি জাতি ন যদি মন্ত্রী রেখা গায় সে মান নাই চিং করায় আং আপনি বেসে বন্ধন সাইকেল না জিষ্ণু দেব বর্মা ফাইন্যান্স মিনিস্টার উঠা বনাই খাইগে খাই এডিশিওর আং অনেক কিছু প্রো খাইমা কাম সিঙ্গাপুর বিরোধী দল চীনি বিরোধী দল নেতা আরো কম উঙ্গিয়া বলে এনসি দেব বর্মা রেভিনিউ মিনিস্টার মাঙ্কা गोबां मानसिनि जायगा खालि जों रेजिस्टार खालामैया सिपिएमनि समाव একটা নোটিফিকেশন নিকলাঙ্গা আপনি বাগাইছেন কোন দিনে চিনি খাস জায়গা রেজিস্টার খাইমালিয়া 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা নক খাইতামনি বাগাইছি নিছেছে পারমিশন মানছো আবো রেজিস্টার খাইমাইয়া পাত্তাছে ন ব্যবহার খাইলে বাগাইছি নিছে সেমাইয়া মালিয়া বলে আবনো পয়ন্ত নরমালিয়া সুতরাং নিজেরই বড় ওখানে যে দিওয়ানা আবং পাইমিয়া বাজবন নিয়া অনেকে এমপি অনেক বছর চিনি মিজোরাম নে চিনি গুরু বড় রক আর হাজা করে মা ফাকরো সে কাঞ্চনপুর নি অবতংপ্র ভারতীয় পার্লামেন্টে একটা কক্ষাকা রাজেন্দ্র রিয়াং 3 বার এমএলএ থা একবার ইয়ে মুখা সে কাঞ্চনপুর নি চিনি বড় রক মিজোরাম নি ফাইতো মাইক্রো একটা কক্ষাকা ত্রিপুরানি বিধানসভা কোন রেকর্ড তঙ্গ চিনি বুরু রমনি কগ না ছাসাকা কোন দিন ছায়া সে বাজবন রিয়াঙ্গ ছায়া সাবো সাকা চিনি মহারাজা আর যখন মাই মসাই লামাকা সয়পুরো চিনি মহারাজা থাঙ্কা সাকা চিনি বড় ন সিংমা বানছি বিনয় মান্নারি নাই রঞ্জিত দেব বর্মা আদিন বলে উত্তরা 25 বছর মাই উত্তরা দিতালো আমি এলাকানি সুরন দেব বর্মা গাড়ি চালাবই 5000 টাকা রাং তাই 2 বছর সম্পত্তি পাইও সে কাঞ্চনপুর আজ রোড ব্লক খাইবানি জাগাও সেই দুধ ছটালে আমার দাম ছড়া কেলে সরাবো যখন খাইতো গুদাম সবাইলা ইউবো কেলে কাতালি সাংবাদিক খাইও আনো সাও কিসা হিন্দি চিনি লইও কারণ চিনি আর বড় উপজাতির আর বাংলা মাইয়া আংখানে টেনশন খাইবে আপনি অনেক ম্যাগাজিনও কাকা অনেক পত্রিকাও কাকা সুতরাং কাকুরা বুকুরা আনি দোকানি বড় মন্ত্রী খাইন কথা কেন যে নিয়ে হামারি খাইনে আলো কম তিনি যিনি বরং মিনিস্টার রাখবে তো অনিমেষ দেব বর্মা বকিষ্ণু দেব বর্মা নে চিনি না হাঙ্কালে তাই না যখন মিনিস্টার কা সারা ত্রিপুরা যত নেই মিনিস্টার চিনি রাজেন্দ্র বাবু সাকাতম ইঙ্গ আইপিএফটি বে বিজেপি রিয়াং রনো মন্ত্রী রিয়া ও দিন কো ত্রিপুরা মথা মন্ত্রী রিয়া দিন কাছে ইন্টারভিউ তং কখো নাইলে দিন কখো নাই জায়গা আনা আংনাইয়া আলো বিদু কিলি রহ বল যখন ইয়ে মুপ্রো বা এমএলএ মুপ্রো দাম খাই যাব আনো সারি যখন ত্রিপুরানি শিক্ষিত নে ভারতনি পার্লামেন্ট ব পাস খাইনা প্রো বাজবন নিয়াং বিনুনিয়া ওয়াক সিগার খাই যাব অতইয়া ভারতনি পার্লামেন্ট সুতরাং কাকুরা বকরা অনেক ধরনের উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিতম উপলব্ধি থাইয়ে আর উস্কানির ওচন শেখাঙ্গনি বাগে অর্থান্তর শেখাগে রাজনৈতিক ফায়দানি বাগে বড় বড় তাবক দেশের নাইই চিনি বড় বড় শেখাঙ্গনি বাগে কইতম গোবাং বড় আমরা শহর এবং ইতিমধ্যে লিখা চ্যানেল মানুষ থাকা সার অমনি দিয়ে এগ্রিকালচার সানাদের ইয়ে খাইনা গোবাং অমর কোনি সে শান্তি বাজারে আনস থাকা চিনি রিয়াং হদানি আমরা কাহাম কাটি চাই পরিছিল কনিষ্ঠ আঙ্গন তুই তুই পাই বড় আনস থাকা সার সঙ্গে রিয়া খাইনা কোন দরকার কে
অর ষড়যন্ত্র টঙ্গ গভীর ষড়যন্ত্র অর রিয়াখানে কোন পর্যন্ত যত চ্যানেলগুলো থাকা অবক খাগলাইनायनि পালা এজেন্সি খাই টঙ্গ आं যতন তথ্য দঙানি থান आं যখন পৌঁছাও বিনি তথ্য প্রমাণ পেন आं সব সুতরাং তাপুর বুকুর বসকালনি যে সভা বসকালনি যে বুট অ বুট जों তাঙ্গै आंगो समार खाबा बाद दिवै तांगै जों पद्म बुबारनाय अबनि कप्त नरक चिनि बरम गाना मिनिस्टार तंग चिनि बरम गाना बिके रांखुर तंग तबो फनो आं नरम सालानि मुचुङो दिल्ली मध्ये चुक्ति उमानि अब चिनि 19 दफा जनपुस्तनि मानथाय अ मानथायनो इमप्लिमेन्ट खायनानि एवं बसिका एवं आ दिनो जे दिनो चुक्तिंगो अर चिनि अमित बाइबो तंग चिनि बरम गाना मिनिस्टार तंग चिनि पार्टी प्रेसिडेंट तंग आंगो तंग आप्रो स्वराष्ट्र मंत्री साका तामो साका त्रिपुरानि अरनि जे बररग हानि बोसारग बायजाता खायबेन अन्नाय इनका अबनो जों काबो बरनि मानथायनो जों रिनाय अ साका जखन ता चिनि कांचनपुरनि अंते कासे पक्षाना मुसुंगो जे चिनि बुरुरंनि न तयै दिल्ली वचन बिंगो थांलायब्रो द्रव कुमारियानि दादा द्रव कुमारियानि बोसरा त्रिस कुमारियान काबो एमएलए था हांग्रानि दिनो बबाग्रा सावो चिनि गुरु लीडर संग दिलिपि फेरि चिनि त्रिस कुमारिया उतरां थांले चिनि गुरु लीडर न खरचा ग्रुप ता कासे ग्रुप मिनि नया गो ग्रुप पैसा तैजा आं ग्रुप पैसा तैजा आरो फिलिप सिंगो काका मबा कथालस कथालायते तांखायना नों बदबो साथै आं दसाथै जों दिल्ली प्रधान का बबाग्रा ना बबाग्रानि तासुनेल मिटिं खायता आरो कथालाया होम डिपार्टमेन्ट होम सेक्रेटारि रुमबो लास्ट पर्यंत बरम साकानर म जुदि चुक्ति खायाकाय उनको खाया कसियाकाय ताइनर कोन मानलिया नि साउसि चुक्ति खाइजाबले सुतरां कोन जनगोष्ठी बा कोन कम्युनिटि एगेन्स्ट रन्जित बर्माया जतनन जों अन्यन आगेव चबाव डेमोक्रेटिक नि फादर चबा खाइपुरब रन्जित बर्मा जतन तैकं ताबुको अचारना ताबु नाइकं एडिसिनि जुनाल चेयरमैन उनखा रन्जित बर्मा वेस्टनि जतनि साइकिसि फाइको अमरपुरनि साब्रुमनि 37 जनानो खुंपुइ स्कुलां भर्ति खायका आबन बिसिं रियां कम्युनिटिनि बरक जतनि बिसिबां अमरपुरना सिरां रियां सोंनाय बिसिनि कैन्डिडेट न सोंनिनि दुर्गम एलाकानि बरकनो से साब्रुमनि चिनि त्रिपुरा दफानि गोबां 72 त्रिपुरा सोंनाय बरिक बरक न ओ सिगांगो कायसा हासपातालाव तलायजा को बरक माया ए वानसा को माया बिथि माया बहुत पुलिसा थैजा आं थांनि सुबाथा गाबतनो साका को तो बांसिरि मानिया बिथि जि साया चिनि बरक मन बिथि फारि अतल को लेखा बिथि साना नाया लास्ट पयदा बहुत बिथि ए सुतरां तापर बक्र अनेक धरनि अनेक किछु न बरनि दुखाव नर हयतो वानसु पनाना रन्जित बर्मा कोन एका कम्युनिटिनि बिरुद्धे समिति अबया पुंगिरि सिं दपन कानो आनी आंगन साकाबे आनी बाबुनि बुपा चुसु मोहि चंद्रदा बर्मा चिनि नुपावा सुगोइ बवारु सिरु पुदिरि काने आनी बिजिन मकन बांचाय तुरुका आनी बकरा बसे हमते सुतरां अब खानानानि कबजा खानांजाना যখন ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ খাইও আপ্রোচিসিং খানা অনেক কিছু অনেক বড় খান নাই সাবকাম কমেন্ট কা অনেক কিছু নাই आसुं गया जों दाबो 61 या जों किसो बिसो लेखा परा परि सरो सया कपा एबिसिमा आसुं बुपाया काय सुतरां तापर बखर जे जों राजनीतिनि मैदान दं आबनि बागै अचुक्लिनि हयते जों सतर्क मात्रनाय अषड़यन्त्रनि बिरुद्धे न बसकालनि जे पूर्व त्रिपुरानि 26 तारिख एप्रिल जों करा जवाब मारिनाय अषड़यन्त्र खायनायनि बिरुद्धे एवं पद्मचिन्ह व बुद्धुइ चिनि महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मान रुप्लाय खायै मार्जिन बुट बाय रुप्लाय खायै दिल्ली पार्लियामेन्ट व चिनि बिग्रा खांग्रा बरि बंशनि बर चिनि मानथाय जे सेक्रेटारि कमानि अकक्षानानि सुजुग मारिनाय मुसुक सावैनो आहायना हाय जतन खाटा हां जाय हामजामा याहारे आनि को अरन मथाका जतननो